सावधान ओडिशा आपण मानक स्वागत। आज हूँ 27 जनवरी सोमवार। चलतु देखने देश विदेश 15टी बड़ खबर। जदि एपर्यंत वीडियो को लाइक करना वीडियो को लाइक करने सह चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट माध्यम जानतु आपण माने केउं जिल्ला देखुंत जहाद्वारा ये गुरुत्वपूर्ण खबर आपण मान पाखे सर्वोदय पहुंच। नंबर 1 प्रयागराज में चली महाकुंभ मेला। नीति लक्षाधिक लोक बुड़ पकाइबा सहित धर्म और आस्था लगी भगवान को ध्यान करुँच। जेहेतु एथर 144 वर्ष पर निआरा संजोग पड़ुछि तेणु लक्षाधिक लोकों समागम होगा स्वाभाविक कथा। हेले एते मात्रा भक्तों समागम लगी विषम स्थिति उपजुची। मकर संक्रांति केवल गोटे दिन में कोटी कोटी श्रद्धालु बुड़ पकाई। आगामी 29 तारिख में पुणी मौनी अमावस्या बा त्रिवेणी अमावस्या पड़ुछि। तेणु एही दिन में साही स्नान करने लगी कोटी कोटी श्रद्धालुओं समागम हो बोली आकलन करा जाउछि। जातीय गणमाध्यम मिलुଥିବା सूचना अनुसार एथर साही स्नान में प्राय 10 कोटी लोक बुड़ पकाइबे। नंबर 2 साधारणतंत्र दिवस में कृषकों ट्रैक्टर रैली। गणतंत्र दिवस अवसर में कृषक मैंने निज निजर दाबी नहीं पंजाब हरियाणा समेत पूरा देश में बड़ संख्यार ट्रैक्टर रैली करेंगे। ट्रैक्टर रैली रे प्रस्तुति को नहीं कृषक संगठन शनिवार एक बैठक करथिला। ए बैठक में पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान कृषकों को समर्थन करथिले। पंजाब मुख्यमंत्री कहते पंजाब कृषक केबे भी देश को निराश करे नहीं। आमर अन्नदाता आमरण अनशन एवं आंदोलन कर चलती। पंजाब भी केबे निज मुंड नुआईनी किंतु किछि लोक पंजाब को अस्थिर करने को चाहते कहते मुख्यमंत्री मान। नंबर 3 मार्च 8 रे मिलिबो सुभद्रार द्वितीय किस्ती। साधारणतंत्र दिवस में सूचना देते मुख्यमंत्री मोहन माझी। कटक रे आयोजित जिला स्तरीय साधारणतंत्र दिवस में सामिल होते। मुख्यमंत्री परेड रे अभिवादन ग्रहण करने सह उपस्थित जनता को संबोधन करते। मुख्यमंत्री कहते राज्य में शिक्षा क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन होगा जाउछि। प्राथमिक शिक्षार गुणात्मक मान वृद्धि पाई आगामी 4 वर्ष मध्य प्रति पंचायत रे गोटे स्कूल खोलिबो। एथिपाई 12,000 कोटी खर्च हेबो। राज्य में भित्तिभूमि विकास क्षेत्र में सरकार गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप नेउचंती। आगामी 5 वर्ष में ओडिया रे भित्तिभूमि विकास पाई सुवर्ण सुजोग रहिछि। ग्रामांचल भित्तिभूमि विकास पाई प्रति वर्ष 1,000 कोटी टंका खर्च हेबो। नंबर 4 दया नदी प्रदूषण रोकने को जल संपद विभाग को बीएमसी चिठी। एने रविवार मेयर सुलोचना दास कहते दया वेस्ट केनाल और गंगुआ नदी जो दया नदी दूषित होउछि। ए दुई नदी को सफा करने सह शिल्प संस्था गुड़ी को ट्रिटमेंट करी एसटीपी जरिया पानी छाड़े प्रदूषण हुअंता नहीं। एथिपाई भुवनेश्वर महानगर निगम मेयर पक्षर जल संपद सचिव को चिठी लिखा जाइछि। खाली सेतिक नुहे यह सह मुख्य शासन सचिवों सह आलोचना होइछि। सेमाने भी एही नदी गुड़ी को सफा करने को चाहते बोली कहते भुवनेश्वर मेयर। नंबर 5 बीजेडी हेब नवकलेबर। भांगिला बीजेडी समस्त प्रमुख संगठन। बीजेडी सांगठनिक निर्वाचन परिप्रेक्षी में समस्त को संगठन भांगी सुप्रीम नवीन पट्टनायक। विजु महिला जनता दल को भांगा सहित विजु युव छात्र संगठन श्रमिक सम्मुख्य और लीगल सेल को भांगी दी जाइछि। तेज बीजेडी संगठन को निर्वाचन प्रक्रिया आरंभ होइछि। विधायक प्रताप देव को रिटर्न ऑफिसर भाव नियुक्त कर खूब शीघ्र बीजेडी नवकलेबर हेबाकु जाउछि। नंबर 6 पागर हेब परिवर्तन। वर्षा चेतावनी देला पाणीपाग विभाग। उत्तर भारत में ठंडा धीरे धीरे ह्रास पाइबार लगी। दिनर खरा जो आश्वस्ति मिलुछि। यह मध्य पाणीपाग विभाग चेतावनी देइछि कि 29 जनवरी और 1 फेब्रुआरी दुईटी नुआ स्टेशन डिस्टर्बांस आसवाक जाउछि जेउथिरे पाणीपागर मिजाज बदल जिवो। 29 रु 1 फेब्रुआरी मध्य उत्तर पश्चिम भारत में वर्षार संभावना रही। यह व्यतीत तमिलनाडु पुडुचेरी कराईकल केरल माहे तटीय आंध्र प्रदेश यनम रायलसीमा आदि आगामी 2 दिन में वर्षा हो पारे। नंबर 7 कैंसर को नहीं वैज्ञानिकों बड़ खुलासा। यह रिसर्च अनुसार कैंसर सेल को नष्ट नक कैंसर रोगर चिकित्सा करिबो। कोरिया एडवांस इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च ए रिपोर्ट प्रकाश करछंती। ए रिपोर्ट अनुसार कैंसर सेल को नष्ट नक कोलेन कैंसर चिकित्सा करा। कोलेन कैंसर अर्थ जहां अंतराल भीतर को होता है। कैंसर मात्रा वृद्धि पाइले शरीर थिबा साधारण सेल अनियंत्रित आकार में बढ़िबाकू लागे। वैज्ञानिक माने सेल गुडी को नॉर्मल रे परिवर्तन करबाकू मालिकुलार सहायता नहीं पारंती। मालिकुलार शरीर रे थिबा सेल गुडी को नियंत्रण करे। नंबर 8 बारबाटी स्टेडियम बाहर बिडानासी खेल पड़िया प्रथम थर पर जिला स्तरीय साधारणतंत्र दिवस पालित होइछि। 76तम साधारणतंत्र दिवस समारोह में मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्य अतिथि भाव जोगदे जातीय पताका उत्तोलन करछंती। एहा परे परेड रे अभिवादन ग्रहण करछंती। विकसित ओडिशा पाई हाथ बढ़ाइबाकू आह्वान देबा सह आजिर दिन केवल उत्सव नुहे आम संविधान को रक्षा करिबार दायित्व बोली अभिभाषण में कहते मुख्यमंत्री। जिला स्तरीय साधारणतंत्र दिवस अवसर में अभिभाषण रखी मुख्यमंत्री कहते 76तम साधारणतंत्र दिवस में समस्त को शुभेच्छा देवाई जीवन को उत्सर्ग करथिबा संग्रामी को श्रद्धांजलि जनाउछि। नंबर 9 पाखई आसिले प्रसिद्ध खंडगिरी मेला। फेब्रुआरी 4 रु कुंभ मेला आरंभ होउथिबा बेले
6 ଯାତ୍ରା ମହାସମର 14 ଦିନ ଧରି କମ୍ପିବ ଖଣ୍ଡଗିରି ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ମେଳାକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ସମାପନ କରିବାକୁ ଗଠିତ ହୋଇଥିବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ କୋର୍ଡିନେସନ କମିଟି ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋର୍ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ମା ବାରଭୁଜାଙ୍କ ପୀଠରେ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। କମିଟି ସଭାପତି ନୃସିଂହ ପ୍ରସାଦ ସୁନ୍ଦରାୟ ଓ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଜେଣ୍ଡା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 10 ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଅବସରରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା ସମ୍ମାନଜନକ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଓ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦକ। ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ପୋଲିସ ସେବା ପଦକ। ଲୋକସଭା ଭବନରେ ପୋଲିସ ସେବା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟପାଳ ହରିବାବୁ କୁମ୍ଭମପତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ପୋଲିସ ଡିଜି ୱାଇବି ଖୁନାରିଆ, ଅଗ୍ନିଶମ ଡିଜି ପ୍ରମୁଖଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପୋଲିସ ସେବା ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 2024 ମସିହା ପାଇଁ 18 ଜଣଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 2021 ମସିହା ପାଇଁ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। 2019, 20 ଓ 23 ପାଇଁ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦକ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 11 ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲା ତିଲକ ବର୍ମା। ଗତକାଲି ଚେନ୍ନାଇର MA ଚିଦାମ୍ବର ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ T20 ସିରିଜ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି ତିଲକ ବର୍ମା। ତା ସହିତ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ସେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଦିନ ଚେପକରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଅଭିଷେକ ବର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସମସନ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ଯାଦବ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବା ପରେ ଦଳର ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ତିଲକ ବର୍ମା। ସେ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ରହି 72 ରନରେ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଲଗାତାର ଭାବେ ନଟ୍ ଆଉଟ୍ ରହି T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର କରିବା ପରେ ସେ ଭାରତ ତଥା ବିଶ୍ୱର ନମ୍ବର 1 ବ୍ୟାଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 12 OSRTC ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲହାଟା ବ୍ଲକର ଖମରା ଅଞ୍ଚଳରେ OSRTC ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 2 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ 10 ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଛି। ଆହତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ତାଳଚେର ଉପଖଣ୍ଡ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଖବର ମୁତାବକ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମର ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ବସ୍ ବାରିପଦାର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପାଲଲହଟା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ଖମାରା ଥାନା ଅଧୀନ ଗହମ ପଞ୍ଚାୟତ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଓଲଟି ପଡ଼ିଥିଲା। ନମ୍ବର 13 ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ଗଠନ ପାଇଁ ଯୁବ ସମାଜ ଆଗେଇ ଯିବାକୁ ଆସୁ ଜରୁରୀ। ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଯୋଜନା ସହ ଜିଲ୍ଲା ଖଣିଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଣ୍ଠିରୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଚିତ୍ତାକର୍ଷକ ପରେଡ୍ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରେଡ୍ ଦଳକୁ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଟ୍ରଫି ପ୍ରଦାନ କରି ପୁରସ୍କୃତ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଭୂମିହୀନମାନଙ୍କୁ ଜମିପଟ୍ଟା ବଣ୍ଟନ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମାରୋହରେ SP ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାକର, ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରବି ନାରାୟଣ ସାହୁ, ଅଭିମନ୍ୟୁ ମାଝୀଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ନନ୍ଦିନୀ ମୁଣ୍ଡାରୀଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଆୟୋଜିତ ସମାରୋହକୁ ଶେଷ ଦେବ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର 14 ପୂରଣ ହେବ ପକ୍କାଘର ଆଶା, ବିକଶିତ ହେବ ଓଡ଼ିଶା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ନୂତନ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ ନିମନ୍ତେ ସର୍ଭେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଇକ୍, ଫ୍ରିଜ୍, ଲ୍ୟାଣ୍ଡଲାଇନ୍ ଫୋନ୍ ଥିବା ପରିବାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ସର୍ଭେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବ। ଗୃହ ମଞ୍ଜୁର ପାଇଁ ପରିବାରର ମାସିକ ଆୟ ସୀମା ସର୍ବାଧିକ 15,000 ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। PMAYG.NIC.in ରେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ଜାଣିପାରିବେ। ସହାୟତା ପାଇଁ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବର 15 ମୋବାଇଲ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ଉପରେ ପୁଣି ଦାଉ ସାଧିଲା ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ। ଟ୍ରାଇଡ୍ ସ୍ପଟ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଖାତିର କରୁନାହାନ୍ତି କୌଣସି ଟେଲିକମ୍ ନେଟୱାର୍କ। ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଶସ୍ତା କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ପୁଣି ରିଚାର୍ଜ ଦାମ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ମୋବାଇଲ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ଡାଟା ନଥିବ ପ୍ୟାକ୍ ଶସ୍ତା କରିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛି ଟ୍ରାଇ। ଏହାକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଥିଲେ ବି ଏହାକୁ ନେଇ ଟେଲିକମ୍ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ଟାରିଫ ଅନୁଯାୟୀ ଏୟାରଟେଲ୍ ନିଜର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ 10ରୁ 12% ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଫଳରେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 6 GB ଡାଟା ପାଇଁ 509 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ଏବେ 559 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିଭଳି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ସହ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସାବଧାନ ଓଡ଼ିଶା।